step, tango. Second step, jump. Tapos yung kamay, dapat straight. Tapos, wave, ikilig. Mabagal lang. Tapos, 1, 2. Tapos, after nung ganun, like, hawi. Yan. Tapos, sama yung ulo, pati katawan. Tapos, step yung right. Tapos, pampas sa taas. Balik. Tapos, ganun. Then, back. Spread. Tapos, cross. Cross. Ikot kamay. Tapos, back, back. Pwede pa-circle lang to. Tapos, sama mo yung katawan mo. Tapos, i-spread lang yung left na right. So, pagka ganun, babalik. Tapos, sa kabila naman. Tapos, wave ulit. Umpisa. Okay, 1, 2, 3, go. Tango. Talon. Ikot. Tapos, back, back. Tapos, spread. Then, cross. Tapos, ikot ulit ng kamay. Tapos, ganun. Tapos, pagka-ikot, tuloy lang ulit ng ganun. Ako, tapos, ganun lang ulit. Lodi, action dapat. Lodi, action dapat! Yun. So muli, kami ang CLDCAS. Thank you! Bye!